Overall equipment effectiveness, OEE, seperti saya explain dalam part sebelum ini, TPM, OEE ialah satu indikator ataupun satu parameter untuk kita ukur ataupun measure effectiveness of our TPM implementation. Okay? So kita nak tahu selepas kita dah implement TPM dalam company, apa kesan kepada productivity, quality, and others parameters. Alright. Okay. Dalam in order to achieve equipment efficiency, okay, untuk equipment efficiency sebenarnya ada 6 jenis losses yang terlibat. Okay. Bila kita sebut tentang equipment efficiency, sebenarnya berkait dengan losses. So in order for us to achieve efficiency, okay, we have to eliminate all these losses. So ada beberapa jenis, contohnya breakdown losses, idling and minor stoppage losses, setup and adjustment losses, reduced speed losses, quality and startup and yield losses. Okay, saya akan explain berkenaan ini. So at least when we talk about OEE ataupun equipment effectiveness, ada 6 jenis losses ya, yang terlibat. 6 types of losses. Alright, so apakah itu OEE? So OEE is basically a matrix, okay, parameters ataupun indicator. So kat sini dia tulis sebagai matrix that identifies the percentage of planned production time that is truly productive. Okay, dalam bahasa mudahnya kita nak tahu berapa masa yang kita plan itu sebenarnya efektif kan. Cara mudah macam contoh saya datang kerja hari ini. Okay, contoh saya masuk 8 pagi sehingga 5 petang. Okay. Kalau saya ada 8 hingga 9 ialah 9 jam. Saya ada pukul 12 sampai pukul 1. Ini ialah rehat saya. Okay, contohnya. So saya ada 8 jam di sini. So, saya nak tahu berapa persen sebenarnya waktu saya gunakan efektif. Contohnya 8 sampai 10. 8 tadi saya datang, 8 sampai 8.30 saya buat preparation. 8.30 sampai 10 pagi ada maintenance teknologi punya kelas. Pukul 10 sampai 11 ada meeting. 11 sampai 12 ada kelas lain. Petang saya kena buat satu nota dan seterusnya. Okey, katakan 8 jam ni penuh 8 jam saya guna. And then saya akan ada 100% productivity ataupun saya sangat produktif. Okay. Tapi kalau saya datang sini saya pergi makan 1 jam, sembang lagi 1 jam, dekat sini keluar sekejap, beli barang sini, mungkin saya cuma bekerja 4 jam daripada 8 jam yang sepatutnya, maka saya cuma 50% produktif. Okay. So OEE is actually to measure the percentage of planned production time that is truly productive. So sama juga dalam konteks production, kita nak tahu contohnya daripada 8 pagi sampai 5 petang, apakah productivity production line kita dari segi produk yang kita hasilkan, dari segi breakdown, dari segi quality, dari segi losses dan sebagainya. Okay. So ini adalah salah satu kegunaan OEE. Alright. So OEE diukur dari segi percentage. Alright, OEE is measured by percentage 0 to 100%. Okay, so 100% OEE is a perfect production. Tak ada masuk 100%, keluar pun 100%, 100%. OEE 85% ialah world class. Okay, kalau kamu tengok sini, untuk capai 85% pun dah diiktiraf sebagai world class standard of OEE. Contohnya, kita ada 15% losses in between kita punya plan time, itu pun dah dikira sebagai world class. OEE score of 60% is fairly typical for discrete manufacturers. Okay, 60% sebenarnya banyak company yang beroperasi dengan 60% productivity. Okay,
Jadi bayangkan kalau kita dapat improve dia punya productivity lagi 20% pun, dia akan menambahkan dia punya profits. OEE score of 40% is not uncommon for manufacturers. 40% sebenarnya not uncommon. Banyak sebenarnya company yang masih beroperasi dengan cuma 40% productivity saja. So kamu boleh rasa tak agak sia-sia kan datang kerja, invest dalam materials, pekerja dan sebagainya, tapi at the end cuma 40% saja yang produktif. But they cannot simply quit or close their production or company because they already invested millions of dollars or ringgits untuk set up company. Takkanlah dia senang-senang boleh tutup. So satu cara dia keep operating but in deficit, rugi. So something has to be done, and this kind of company is the one should be implement improvement in terms of their maintenance especially, and TPM ialah salah satu yang paling sesuai. Okay. Alright, standard TPM ya. Okay, ada 3 parameters yang kita ukur dalam TPM. The first one is kita panggil sebagai availability. Okay. Kedua ialah performance dan ketiga ialah quality. Okay. Availability A, P ialah performance, Q ialah quality. So quality untuk kita measure in terms of quality, ada defect atau tidak, okay, berkait dengan quality. Performance is in terms of speed of our machine. So we want to make sure that our speed is at the optimum condition. Kalau dia boleh produce 1000 pieces per hour, so we want to make sure it will run by producing 1000 pieces per hour. Okay, and A is availability regarding the breakdown, okay, ataupun uptime. Okay. Contohnya kalau tak ada breakdown, kalau kita plan untuk 8 jam production, we want to make sure that our machine will be available for 8 hours tanpa breakdown. Tapi kalau dia rosak, this availability akan berkurang dan kita punya OEE akan makin rendah. Okay. So ada 3 parameters yang perlu untuk OEE calculation ni. Okay. Okay, this is a OEE formula. Availability times by performance times by quality. Okay, so, and this one is actually parameters, each of parameters, and then the goals of each of the parameter. I won't go into details for this. You can read later on in the lecture notes. All right. Okay. Before this, I want to show you this one. Okay. This is a figure to show you the effectiveness of how actually the productivity in our production in reality. Okay, let's say we have all time means our planned production time. Let's say kita nak start pukul 8 pagi and then kita punya shift ni akan habis 6 petang. Okay, which is 10 hours. Supposedly kita ada plan selama 10 hours. Alright, the first losses. Losses yang pertama kita ada ialah plan production time, kita ada schedule losses. Okay, schedule loss ni sebenarnya loss yang kita dah tahu, macam saya explain dari awal tadi, something yang kita dah plan. Contohnya ada lunch, ada shift change, ada coffee break, ada prayer time contohnya. Contoh kita dah plan dari awal, losses ni contohnya total time yang kita berikan adalah 30 minit lunch, 15 minit coffee time, dan sehari patutnya ada 40 minit schedule loss, something yang kita dah plan dari awal. But the problem is with these red colors parameters, something yang kita tak plan. Katakan kita dah plan tadi total 1 jam lah saya katakan. Okay, contohnya kita dah tinggal 9 jam kita punya plan production time, dah tolak satu yang kita dah plan untuk break dan sebagainya, tinggal 9 jam instead of yang awal ada 10 jam. Okay, let's say kita tak ada losses langsung, so our run time akan kekal sebagai 9 jam. Tapi normally apa yang berlaku akan ada availability losses, which is breakdown, repairs dan sebagainya. Let's say kita ada 1 jam breakdown, mesin kita rosak kena repair, ambil masa sama 1 jam. Okay, so dah tinggal 8 jam kita punya run time. And then ada lagi problem bila dah repair tadi, kita tak boleh run dengan full speed sebab ada problem dengan spare part dan sebagainya, kita reduce dia punya speed, which is a performance loss,
let's say we lost another 1 hour, so kita dah tinggal 7 jam. Okay, and then bila dah keluarkan produk, tiba-tiba ada reject atau defect lagi, quality problem, and then we have to spend repair for 2 hours for example, then we have 5 hours of fully productive time. So bayangkan daripada 10 jam, kita tinggal cuma 5 jam. So that's why it is not uncommon to see company running for 40% of productivity up to 60%. Tak pelik banyak yang run macam ni, sebab kalau kamu tengok macam ni, inilah reality dia. Mesin rosak, tak boleh nak run full speed. Bila dah hasilkan produk ada defect, losses dan sebagainya, at the end kita spend masa untuk repair, untuk breakdown problem dan sebagainya, kita cuma tinggal beberapa jam saja untuk actually productive times. Okay, so this is the reality yang berlaku. Okay, so what are the okay, let's see, sorry saya terpaksa padam this one. Okay, so kita ada 3 parameter, and what are the losses that contribute to all these 3 parameters of OEE. So kita ada OEE equal to availability, which is this one, times by performance, times by quality. Okay, so apa yang ada dalam setiap this one ialah, untuk availability, it will be affected by these 2 type of losses. Okay, availability biasanya akan affect by breakdowns and set up and adjustment. Contohnya mesin kita rosak, breakdown, kita perlu lakukan set up, perlu repair, perlu buat adjustment, itu akan affect kita punya availability punya value. Seterusnya performance, affect by the speed of our machine or equipment, minus stop and idling. So ini kadang-kadang terpaksa stop sekejap, run, stop, run, stop, run okay, untuk elakkan mesin rosak lagi teruk. Ini pun akan contribute kepada a bad performance. And the last one is the quality. Quality is affect by defect and rework losses. Okay, kita dah ada reject item, kemudian kena buat rework dan sebagainya untuk repair semula. And satu lagi ialah startup and yield losses. What means by startup and yield losses is bila kita start satu production line, for example at 8 AM kita start saja, selalunya dia tidak terus 100% hasilkan produk yang perfect. Sometimes dia kena test dulu 5-10 pieces running, ataupun even worse ada 20-30 pieces running, baru dia stable, and then baru boleh produce a good product. So this 20 to 30 pieces is contribute to what they call as startup and yield losses. Okay, testing untuk set up machine awal pagi dan sebagainya, kita terpaksa rugikan 20-30 pieces ni yang untuk test quality, yang akhirnya contribute kepada quality losses. Right, so bila saya sebut OEE, ada 3 parameters, availability, performance dan quality, dan ada 6 losses yang berkaitan. Okay, saya bagi satu contoh last. Okay, let's say kita ada setting macam ni. We have this setting, shift length, kita ada shift daripada pukul berapa, contoh 8 pagi sampai 4 petang. So, selama 8 jam, convert kepada minit ialah sebanyak 480 minit. Pengiraan OEE dalam minit And then kita ada plan stop, which is kita ada short break, contohnya ada 2 kali short break 30 minit. Kita ada satu rehat tengah hari 30 minit. So total dia adalah plan stoppage time ialah 1 jam sama dengan 60 minit. Let's say dalam 8 jam ni kita ada sekali downtime, waktu untuk repair dan sebagainya ialah 47 minit disebabkan kerosakan tu. Ideal run time or speed untuk motor kita sepatutnya dia boleh hasilkan 60 pieces per minute. Ini sepatutnya dia ideal run time. And total pieces yang dihasilkan selepas 8 jam ni ialah 19,271 pieces. And then kita juga hasilkan 423 pieces reject ataupun defect. Okay, katakan kita ada data macam ni, macam mana kita nak kira OEE? Okay, kita ada data sebegini dan kita tengok macam mana untuk kita mengira OEE dia. Okay, OEE ada formula dia. Okay, untuk kira availability,
availability ialah operating time bahagi dengan planned production time. Okey. Operating time ialah waktu di mana mesin kita boleh beroperasi selain daripada kerosakan. Planned production time ialah masa selepas kita tolak planned break ataupun planned stoppage time. So dalam contoh ini planned production time kita ada 8 jam, 480 minit, tolak 30 minit break, 2 kali break dan tolak 30 minit lunch time. Sebab ini yang kita plan ya. And then operating time ialah plan time tadi yang sama macam ni, tolak dengan breakdown time, waktu yang mana mesin kita rosak, repair dan sebagainya. Okay. So kalau tengok daripada sini, value dia ialah 373 bahagi 420 and dia punya OE availability untuk kita punya mesin ialah 88.81% ya. 0.81%. Yang maksudnya daripada 8 jam yang kita plan tadi, productivity untuk mesin kita ialah waktu yang dia boleh digunakan ialah sebanyak 88%. Okay, ini belum OEE lagi ya. Ini ialah availability. Okay, seterusnya kita kira pula dari segi performance. Okay, performance dia dikira dengan total pieces, berapa banyak yang dihasilkan, bahagi dengan operating time yang kita kira tadi, 480 tolak 30 tolak 30 tadi. Ideal runtime ialah berapa yang dia boleh hasilkan dalam 1 minit tadi ya. Okay, dalam contoh ni ialah 60. Operating time kita tadi selepas kita kira ialah 373. Total pieces ialah 19,000 tadi. Jadi bila kita kira gunakan formula ni ialah 86.11%. Maksudnya mesin kita beroperasi pada speed sebenarnya productivity 86% saja berdasarkan speed dia. Okay, sepatutnya dia boleh hasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi produktif, tapi sekarang cuma 86%. Dan yang terakhir ialah untuk kita kira quality. Quality mudah saja kira. Good pieces bahagi dengan total pieces. Kalau kita tengok tadi, good pieces kita ada reject total pieces kita 19,271, tolak dengan reject kita tadi 423. Okey, bahagi dengan total pieces 19,271. So that's why kamu akan dapat 18,000 ni bahagi dengan 19,000. Total quality ialah 97%, which is very good Okay, in terms of quality, kalau tengok dekat sini, kita tak ada masalah sangat sebab quality kita mencecah 97%, yang mana cuma ada lebih kurang 3% reject. Sebenarnya 3% ni sangat tinggi kalau dalam konteks industri. Walaupun kita tengok 97% tu bagus, tapi dalam konteks industri 3% reject ni pun dah dikira sangat tinggi. Okay, tak apa, itu sebagai contoh saja. Okay, last kali kita kira dia punya OEE. So kalau tengok dari awal tadi, formula OEE ialah availability kali dengan performance kali dengan quality. So 88.81 kali 86 kali ni. So kamu akan dapat dalam contoh ni ialah sebanyak 74.79%, which is almost 75% of efficiency. Yang bermaksud kita ada lebih kurang 25% losses. Kalau tengok tadi 85% ialah world class standard of OEE Kalau OEE 85% baru kita ke arah world class standard. Tapi sekarang dalam contoh ni dia cuma mencapai 75%. Masih ada 25% losses. Kalau kita invest RM1,000, maybe kita dapat return 750 saja. So 25% ni dah hangus losses disebabkan maybe breakdown, quality reject tadi, speed performance dan sebagainya. Okay. So ini contoh pengiraan OEE. Alright. Ini saya saja tunjukkan contoh kalau kamu pergi di production line sometimes sekarang dah ada macam ni. Dia ada pancar karya time OEE. Okey, contohnya staff boleh tahu sekarang pukul berapa berapa OEE sekarang. So downtime reason dia apa? Apa contohnya ada breakdown dekat conveyor, ada glue hot, ada scale error. So kalau kita tengok dekat sini OEE dia ada beberapa yang rendah kan, 76 saja OEE dia. Okey. Ini nama produk lah contohnya. Theoretically dia patutnya 1260 yang dia nak capai, sekarang dia baru running 1044.
OEE dia 82%. Yang contoh kedua patutnya 2,520, sekarang baru capai 2,004 saja. OEE 76.2%. So ini selalunya akan direkodkan dan dipaparkan secara live kalau di production line certain company supaya staff tahu apa condition dia sekarang, apa yang sedang berlaku. Okay. Ini contoh dalam bentuk graf. Ada juga yang ada computerized system, dia boleh tengok secara detail OEE untuk tempoh masa yang panjang, sebulan, 2 bulan, setahun dan sebagainya untuk dia lakukan improvement. Okay. Ini pun satu contoh OEE real time. Boleh tengok OEE dari segi availability, quality and performance. Contohnya, kalau tengok yang contoh ni, contoh machine nombor 903, kalau kita tengok OEE dia kuning 60%, problem dia dekat availability dan juga quality. Performance dia tak ada masalah. Machine 904, kalau tengok OEE dia 62%, punca dia adalah dekat availability cuma 62%, walaupun quality dan dia punya performance okey. Okay. So ini contoh dia OEE yang kita boleh tengok dalam sistem. Alright. So saya rasa itu saja untuk OEE. So itu saja untuk hari ini.